سلام كما يتوعلو زخبركم تخاتل تيمان إنفو ميديا نلومي سنبت على حادة ورح سلسته قلتشال عسران شدشتن كم تلمود زيته فلاليو وانا ويان حادثر تزعباتاتن زيناتاتن هيزلكم متسألخو مكتالكم يعدم كبرات سماعتي نزا channel لنا معباي توم حادث تزخونكم سابسكرايب قبرو توم زقبركم كا شير لايك كومنت مقباراي تحمقون دابلكو نابتي ناي حجي مدبات كسقركم بقدامنا زغرب لكم كبرات خاتلتي سرعة هقدف نتوم أبز دق خوينهم زقلقولو باروتو كل سب نفس وكف كساب 10,000 زغون ناي مخته جنزب نخكب أبستفل عليه كبابيتات بعصو يساقيم كم زلو زتفلاليو صبصابات حبيرو منالو مجم كابتوشت نرخبو بز حبريتات ادلو ازي كم ጉዳይና አይኮነን ዋላ ሙሉ ንብረቶም ነቲ ስርዓት እቲ ክህቦን ተደልዩ ጉዳይና አይኮነን ግን ክዳናገሩ ዝኽእሉ ካብኡን ክድሕኑ ዝግብኦም ሰባት ዜጋታትና ስለዘለው ነዚ ቪድዮ እዚ እንዳራኣኹ እቲ ሓበሬታ ከም ዘሎ ክሕልፈልኩም እየ ትሰምዑ ዘለኹም ኣብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ሓደ ናይ ህግደፍ ኤምባሲ ዋላ ኣምባሳደር ዲ ዘይገድስ እቶም ኣከብቲ ገንዘብ ኣብኡ ዘለው ነዞም ኣቦታትና ከመይ ገይሮም የሳቂዎም ከም ዘለው ኣብዛ ትቕፅል ዘላ ቪድዮ ረኣይዋ ኢኹም እቶም ኣቦታት كم يلون ده تزارب خلوا كمي لهم يساقي خمزلو رايو نقرأ مجدنا ونقطهم بعقات أمخون بسفلالي مجدي أبتنا يهجدف محاورو أبتنا أبنا يهجدف متصاري عتي خمزلهم سبات كاسيلكم ننبسخم نحلناهم كتبلو كابز نايز سرعات زي متصاري نخطوت وحضري تخونكم اللي أنا نمسألكم زلنا أبزات قصل زلا فيديو سمعوا أيكم كل حاجة جنزب أكب تباهيلو بخسارة زحنا أقزلو دقافنا نايز سرعات كدفي نبدأ فيديو خاص قرأكم 10,000 زوفي 5,000 زوفي أما أسيخافلو عقم زخفل أي سمعهم زمن تليو حجي ناي وفا يبدي أحمد قدرنا أبدي أقولوا زعهم حجي تبعت الله أبدي حالة أنسي وفا يحلف أرحى زوفي ود زوفي ገንዘብ ዘወፊ بمقطال زغربلكم كبرات سماعتي أب تقرأي أبز ساعات زي مس إيرتران تزي تسامدكو مسرعة قدف انت زي تسامدكو يلو لعلن تحت نزبل زلو جيلة أبز عجوان ملو بملو أبتي بروباغندا ناي هقدف آتيو زقبرون زسرحون زي فلت زي تفل علي سرحتي سرحلو كمتي أبز حالفة بتدقاقا من زقالتنا هيو نحنا كم إيرتران تقلستي كم إيرتران دلي تفتحي أبتو بوليتيكاناتهم زقتونا قدايلن نابدس بلوم أنفت كتصامدو نابدس بلوم أنفت كخدو مسلومي كوينو جن مسكال سنان مس سقاي حزبنا زناوح والكملاخي بخمس درجة تصمدو خجبرن بخمس درجة ونسقاي حزبنا خناوح نزدل حيلجن وعيل حريرو مساناون مبقاسو زي طرفو نجري مالتي تقوجي لينا نبزلنا حزبي ولا حنتي أبز زقتو نجري يلن جون كم زتريو زلهم زي أب كويناتنا يتقرأي أبز حالف أوان وهذا قال كوينو ممتيو تداقا مجلس زهبزنا برا جبرة صادق زبال زا نايل ميديا تبال كاب الساعة زيك عندي وهابيت قال ناي هقدف أب تقرأي كوينا زلا قوالا نسيتي قوال حدا جنرال شريف وقال زبال زبلو زلو غاري ويهم أبز حساب زين إحنا تقاوم يبلنا بحر إيرترا خنكالا خلينا أنتبولو بحر إيرترا اللي خنسوا إن أنتبولو ولا حنت تقاوم يبلنا يتحسبون جيجا يكونن كوينو جن إزي جبر صادق زبال سبعي زاربا زول حنت فيديو خقرب لكم إذا زاربا زول فيديو بقطع تعمل إختها نزد لاي فتح زي مسز بإيرترا نمبقى سيلهم زخدوا زلوا قعزي إزيد ما تذهب زحلف أوان نقل دليت فتحن فلايقا أبلات برقيد نحمودون زغط عم سرح إزي رؤيت المتي حجين تايز بلنا زلوا قبر صادق مبار نناس النت إيرترا إلو واقع خم تخفله قال خرد أنا فتينو إزي بتعمل زقرب نقري قال مستي بحر إيرترا زدلو زل حيلي إلو مالت مسو خوينو حبيرو خسرح زل حيلي سي تسألا حزبي إيرترا بفصم تأمر تي سرخ بنات سنت زبر سرح زول ندابله إيدو نابزم دلي تفتحين أبالات برقيدنا حمودون كوات أوت نوري لنا إزي نجزينا نقدفو إذا تقبروا زلهم عبدان صباح نقول تعيزا خمتو متساكم ردو نقاري مالتي بزغونه مش عابيا تقبروا زلهم نتهز بترح كيتلكم ومبر نعاقو من تعيزا خمتو متساكم ناي حتصير جزي نقر سلازغونه حبيرنا هرينا ذات قبروا زلهم جن
ብጣዕሚ ተሕዝን ስራሕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም መራሕቲ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ሻዕብያ እንተዘይተፃመድና ኢልኩም ነዚ ኩሉ ምሕዝነትን ሕውነትን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተሰርሐ ክትብትኑ ትኸዱ ዘለኹም ሰባት ድሓን ዓቢርና ንሪኦ ነገር ይኸውን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ግን ወላ ሓንቲ ዝትንከፍ ነገር የለን ነባሪ እዩ ክቕፅል እዩ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ራእይዋ ኢኹም ባሕሪ ዝደሊ እንተኮይኑ ባሕሪ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ተቓሊሱ ባሕሩን መሬቱን ዘምለሰ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመት ክቡራት ደቁ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ዓርሰ ውሳኑ ነፃነት ኣምፂኡሎ ኣሎ እዚ ምስ ዝሕድድ ዝኾነ ሓይሊ ምትሕብባር ነቲ ዝተቓለስካሉ ዓላማ ምሽርራፍ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እውን እቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ ዝነበረ ጀነራል ጉዑሽ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ንፅምዶ ዝምልከት ሰፊሕ ዝኾነ መብሪ ይብሎ ጀነራል ጉዑሽ ማለት ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ዝነበረ ላዕለዎት ካብቶም ላዕለዎት መኮነናት እዩ እቲ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገር ካብ ኣፉ ስምዖ ካብ ዝኾነ ሰብ ዘይኮነሲ ካብ ትብቲ ውሽጢ ምምሕዳር ኣብቲ ውሽጢ ዝግበር ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዝነበረ ነገራት ብኸመይ ተቃዊሞሞ ንምንታይ ከብከምዚ ተነፂሎም ተሃሪሞም ኣብዚ ዝርዝር ሓሳባት ኣቕሪቡሎ ብዙሕ ነጥብታት የልዒሉ ባይዘወይ ግን ካብኡ ሓንቲ ንእሽተይ ቪድዮ ከቕርበልኩም እትየምና ጽምዶ ጠቃሚ እንተዝኸውን ሰላም ተዝኸውን ካሊ ብዙሓት ነገራት ክነልዕል ንኽእል ኢና ለምሳሌ ምስ ፌደራል መንግስቲ ከም ሃገሩ ጨፍጫፍ እዩ ወሪርና እዩ ግፍዒ ፈፂሙና እዩ ግን ብውዕል ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ንእቶ ተባሂልና ተፈራሪና ቅድሚ ዓለም ዚአን መንግስቲ ይገብር ዚአን ትግራይ ትገብር ተባሂሉ ግልጽ ውዕል ኣለና ኣብ ትሕቲ ሃገር ከም ንኸውን እውን ንሕና እውን ኣሚንና ፈቒድና ፈሪምና ኢና በዚ ውዕል እዚ ኢና ንረኸብ ዘለና ምስ ሻዕብያ ትዝገበሮ ወንጀል ከይኣክል ሕጂ እንታይ ክንገብር ንሕና ንሱ እንታይ ክገብር እዩ ተባሂሉ እንታይ ትውዕል ምንም ሕጋዊ መሰረት የብሉን ውሽጢ ተራዳዲኦም እኳ ተንብልሲ ብንኡስ بسلامة ومن قد تفتور زحزو إيروب زلام بسان قلو مخدا فركم قرسرناي فركم ورد معراب دما سمين معراب بادمي سنبل عد تخوالو عد سسر عد أسر زولو بطعم سفاحة خبابتات ملو بملو أبب تافت وان كوينات يوم يرزح عزم كساحية واني انتاين مدحاني يحيي تتصمدو زي اتم زي عدنا خوينا مديب او زي زلو زي حزبنا خوينا مديب مو خالي خباب كنا نسق مشعبية فقري كن مسرت ስለዚህ ትዝግበር ዘሎ ጽምዶ ንግለ መራሕቲ መንገዲ ምሕቢኢ ክኸውን ንምኽኣል ዳ እምበር ንህዝብና ዝጠቅም ነገር ምንም ዓይነት ነገር ኣይረአየንን ጽምዶ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ምስ ኢትዮጵያ ክዋግአና ዝገብር ስለዝኾነ እቶም ዘይምለስናዮም ናይ ብኢትዮጵያ ሰራዊትን ካልኦት ሓይልታትን ዝተታሕዙ ከይነምልስ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ክንስእን እውን ዝገብር እቶም ናይ ሻዕብያ ድማ ብፍቓድና ዝሓዘም ድማ ብፍቓድና ሂብና ጥራሕና ክንቀሪ ዝገብር ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ተኸፊቱ ድማ ትግራይ ዓውደ ውግእ ዝገብር ምንም ዓይነት ረባና ዘይብሉ ነገር ስለ ዝኾነ ብፅንዓት ንቃወሞ بغالو مداي كبرى تقاتلتي اتي دم من اسيات ايرترا ستيو زي تصقب سرعه هقدف حجون هصانات ناشتو من اسيات بحيل بقدود عسكرنا اوافيرو اب استفلالي بوتاتات يوسدن يطفئن كمزلو مچب كلاتن فولت حقي ابزات ريوا زلوكم فيديوز كرايوا زيوم من اسيات زيوم نابي قصوم زخدو زلو خوين يسمعكم اي ثينك ذا تسافيرو ما زلو اوتوبوس ايمسلن نفاريت ايمسلني ግን እዚኦም መንእስያት እዚኦም most probably ካብ ማእኸል ሃገር ናብ ከባቢ ዓሰብ ኣብ ዘሎ ግንባር
ዝኸዱ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዓኒ ወይ ድማ ናብ በዓል ሱዳን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዝገርም ሞቶም መንእሰያት ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይፅበዮም ከም ዘሎ እውን ብዙሕ ስለ ዘይፈልጡ ከም ዝሪእዎ ዘለኹም እንዳሰሓቆዮም ናብ ሞት ዝኸዱ ዘለዉ ወላ ዕድሚኦም ረእይዎ እቲ መልክዖም እቲ ዕድሚኦም ረእይዎ ኢኹም ናይዞም መንእሰያት ፅቡቅ ጌርኩም ኣስተውዕሉሉ እዚ ቪድዮ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ዝኸይድ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ምንታይ ከም ዝኣቱን ርዱእ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ካብ 1991 ከባቢ ቢሉ ኣብ ዝተፈላለየ ግጭታት ናይ እዚ ከባቢ ዘይተሳተፎ የለን እዚ ስርዓት እዚ ክሳብ ኣብ በዓል ዛየር ወይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ኮንጎ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃገር ዝነበረ ኩናት ሓድሕድ እውን ኤርትራውያን ተሳቲፎም ኣነ ብኣካል ዝፈልጦ ሰብ ከማን ዓይኑ ኣብኡ ዝጎደለ ሰብ ዝፈልጦ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ካልኦት እውን ትፈልጥዎም ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ኣነ ርግፀኛ እየ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ሱዳን ኣብ የመን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝነበረ ኩናት እውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እንዳኸዱ እዚ ዘይበሃል መስዋእቲ ከፊሎም እዮም እዚ ኩሉ ዝተኸፍለ ድማ ነዚ ውልቀ መላኺ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ደም ሰትዩ ዘይፀግብ ክበሃል እዩ ብጣዕሚ ይሕዝን ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራ ተኸታተልቲ ሓደ ኣብዚ ከባቢና ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ዝተፈጥረ ድማ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ሳምንቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ አልቡርሃን ኣብዚ ሕጂ እዋን ካርቱምን ምብራቃዊ ሱዳንን ተቋፃፂሩ ዘሎ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ናብ ኢትዮጵያ ናብ አዲስ አበባ ዑደት ክገብር ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ ብዝሓለፈ እንተኾነ እቲ ሕቶኡ ብፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓፈሻ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተነፅገ ባዕሉ ወፂኡ ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ሓቢሩ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ተኸቲሉ ድማ ሱዳን ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ጉብቲ ዘይግቡእ ምዃኑን ሱዳን እውን ዓፀፋ ግብረ መልሲ ከም ትህብን ሓቢራ ኣላ እቲ ግብረ መልሲ እንታይ ይመስለኩም ብኩናት ገለ ኣይኮነን ብኩናት ኦልሬዲ በዚ ዘሎ ሰላልፋ ምውግኦም ዘይተርፎም እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ህግደፍ ምትእትታው ማለት እዩ ሱዳን ክላ ኣየራ ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ክትዓፁ ከም ትኽእል መንግስቲ ሱዳን ኣጠንቂል ሱዳን ትሪቡን ዝበሃል ሓደ ናይ ሱዳን ማዕከን ዜና እውን ከምኡ ሓቢሩ ኣሎ ሱዳን ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ንምውሳድ ትዳናደን ከም ዘላ ምክንያቱ ናብ ሃገራ ዑደት ንክገብር አልቡርሃን ንዝተሓሰመት ኢትዮጵያ ብዲፕሎማስያዊ መቕፃዕቲ ዝበሃል ከምዚ ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ክትቅፃዕ ክትክእል ኣለዋ ኢሉ እውን ከም ኣማራፂ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዚ እንድሕር ተገይሩ ንኢትዮጵያ ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያን እቲ ዝኸበደ ዕንወት ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣይሰላማይ ኩናት ኣብ ዝነበራሉ እዋን ክላ ኣየር ኤርትራ ተዓፂዮም ዝነበረሉ ዝበዝሕ ልዕሊ 9% ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ ወይ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ናብ ኤውሮጳን ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ንዘካይዱ በረራ ብበዓል ሱዳን ኣቢሉ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ከቢድ ይኸውን እቲ ኩነታት እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ከቃዶ ይክእልን እዩ ናብ ካልእ ዘይተደልየ ወጥሪ ከስዕብ ዝኽእል ሓደገኛ ስጉምትታት ክኸውን ይኽእል እዩ ይበሃል ኣሎ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራ ተኸታተልቲ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ከምኡውን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ኩናት ሕጂ እውን ብኻልእ መልክዑ ቀፂሉሎ ሎሚ ንግሆ እቲ ትማሊ ከም ዝተቐትለ ዝሕበር ዝነበረ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ከም ዝሞተ መደበር ቴሌቭዥን ኢራን ብከም ዝሪእዎ ዘለኹም እንዳበኸዩ ኣብ ቅድሚት ወፂኦም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንልዕሊ 47 ዓመት ንኢራን ብመንፈሳዊ መገዲ ዝመርሐ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ሞይቱ ከም ዘሎ ኣረጋጊፆም ኣለዋ ትማሊ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብ ትዊተር ፅሒፍዎ ነይሩ እዩ ከም ዝሞተ ኣረጋጊፅና ኢና ናይ ኣሜሪካ ስለያ ናይ እስራኤል ስለያን ክሳብ ክንደይ ናይ ረቂቕ ምዃኑ ኣይፈለጡን ወይ ኣይተረድኡን ዝብል መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፉ ነይሩ ካልእ እውን ብዙሓት ላዕለዎት መኮንናት ወይ ከዓ ናይ ምክልኻል ሓለፍቲ ከም ዝተቐትሉ እውን ይሕበር ኣሎ ካልእ እውን እዚ ናይ ቀደም ናይ ኢራን ፕረዚደንት ዝነበረ ኣሕመዲ ነጃድ ዝበሃል እውን ሎም ንግሆ ከም ተቐትሎ እውን ብዙሓት ዜናታት ይሕብሩ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ዝተረጋገፀ ነገር እኳ ተዘይሃለወ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን መጥቃዕታት መብዛሕትኡ ኣብ ሚሳይላትን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት መኮንናት ናይ ኢራንን ዘነፃፀረ ከም ዝነበረ ግን ፍሉጥ እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ሲቪላውያን ሰባት እውን ተጎዲኦም ኣለዉ ኢራን ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዋ ሃገራት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ እውን ብጊድኡ ብዙሕ ጉድኣት ይውርዳ ኣሎ ኣብ እስራኤል እውን ሎማዓንቲ ኣብ መንበሪ ገዛውቲ ዝወደቐ ሚሳይል ልዕሊ 10 ዝኾኑ ሰባት ከም ተቐትሉ ይሕበር ኣሎ ብኻልእ መዳይ ኢራናውያን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራባውያን ዓለም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ጎደናታት እንዳወፁ ብልዑል መንፈስ ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝረዳእካ
እዚ ኢራን ዘሎ ናይ ሪቮሉሽነሪ ጋርድ ዝበሃል ኣብ 1979 ብዕልዋን ኣብ ስልጣን ዝደየበ እስላማዊ መንግስቲ ዝነበረ ሕጂ ማለት እዩ ነቶም ኢራናውያን ክሳብ ክንደይናይ ጨኩይንዎም ከም ዝነበረ መቸም ኩላትና ንፈልጦ ኢና በዚ መሰረት እምባ ኢራናውያን ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ሓጎሶም እዮም ዝገልጹ ኣለዉ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኢራን ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ መቸም ርያ ኣይፈልጥን እየ ኣብ ኢራን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብዚ ደቡባዊ ክፋል ዝርከብ ከተማታት ዝርከቡ ኢራናውያን እውን ኣብ ጎደናታት እንዳወፁ ሓወልቲ ናይቲ ኣያቶላ ኻሜኒ ከይተረፈ እንዳፍረሱ ከለዉ ዘርኢ ቪድዮታት ይዝርጋሕ ኣሎ ገለገለ ናሽቱ ከተማታት እውን ኣብቲ ዶባት ብፍላይ ዘለዋ ናብ ፓኪስታን ናብ ገለን ዘዳውባ ዘለዋ ከተማታት ካብ ሪቮሉሽነሪ ጋርድ ዝነበሩ ወተሃደራት እተን ከተማታት ነፃ እንዳውፅዎን ይመፁ ከም ዘለዉ ዕጡቃት እውን ሃንደበት ተፈጢሮም ከም ዘለዉ ኣብቲ ከባቢ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ትማሊ ዝበልናዮ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤልን ዕላማ ልዕሊ 90% ረጂም ቸንጅ ንምክያድ እዩ ሎሚ ኢራን አይሚን አሜሪካ በተን ቦምብ B2 ቦምበርስ B12 ዝበሃላ ቦምበርስ ወይ ካልኦት ሃገራት ዘይውንን ዝለዓለ ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ዘለዎን ፍሉያት ነፈርቲ በእንተ ጠቂማ ሓያል ናይ መወዳእታን መጥቃዕቲ ክትገብር ምዃና እውን ሓቢራ ኣላ ማለት እዩ ድሕሪ ሰሙን ግን ኣብ ኢራን ካልእ መንግስቲ ወይ ካልእ ረጅም ክህልዩ ስለዚ እዚ ናይ ሎሚ ወሳነ ዝኾነ መጥቃዕቲ ተጸበይ ዝብል እውን መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ከመይ ክኸውን ሓቢርካ ዝረአ እዩ ኮይኑ ግን ኣሜሪካ ካብቲ ከባቢኣ ንኢራን ከቢቡ ዘሎ ቤዛት ዝብገስ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ኣጋር ሰራዊት እውን ክትእቱ ከም ትኽእል ብዙሕ ሓበሬታታት ኣሎ ካልእ እዚ ናይ ኣያቶላ ዓሊ ኻሜኒ ሞት ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ሓደ መልእኽቲ እዩ እዚ ኣያቶላ ዓሊ ኻሜኒ ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ነዊሕ ዓመታት መሓዛ ከም ዝነበረ እውን ይንገር ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ እውን ኢራን ሓንቲ ካብቲ ናጽነት ኤርትራ ዝደገፋ ሃገራት እያ ብድሕሪኡ እውን ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሃገር ብዘይጠቅም መገዲ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ጉሓፊ ናይ ጉሓፍ ናይ ኢራን ናይ ኒኩለሳዊ ጸዓት መደበራት ኮይኑ ከም ዝነበረ እውን ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ማእከላይ ምብራቕ ወይ ኣጸቢቑ ክሕመስ እዩ ወይ ድማ ኢራን ንብዙሓት ፕሮክሲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ትምውል ስለ ዝነበረት ሰላም ክረክብ እዩ ሓዲኡ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እዚኣ እንዳበልኩም ባር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ናይ ቀትሪ ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም መደባት ነዚ ዝመስል ኣብ ዝቐጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓን ዋዕሉ